So ayan mga idol yung tournament. Almugira Grand Kingfish Championship. Ayan. Sasabit na sila ng mga nalo nila. Ito, pakita natin ang mga nahuli ng mga participant. Grabe. Grabe, lalaki eh. Oh. My goodness. टू बोट का है ना, तेरा नंबर है क्वेश्चन. ओके 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 गो गो कम फोटो. Grabe, laki. Oh, pasang dulu sah. Jari pak terus pak. Ayan mga idol. Grabe oh. Grabe mga idol. Yan yung huli champion na yata ito. Ayan mga idol yung mga entry nila. Grabe sa lalaki. Sarap panalo. Grabe gagatako. 28.51 itong huling tinimbang. Yung mga entry, oh. Mga Delma daw galing yan, Mirpa. Sinusukat naman nila yung haba pagkatapos nila timbangin.